दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। अब आप वीएम खलीलुर रहमान से उर्दू में आज की अहम ख़बरें सुनिएगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हफ्ते के रोज़ 50 रुपये का इजाफ़ा किया गया। रसोई गैस की कीमत में इजाफे के बाद कौमी राजधानी में उसकी कीमत 999 रुपये फ़ी सिलेंडर हो गई है। अपोजिशन पार्टियों ने इसे आसमान छूती महंगाई के दरमियान बेहाल घरेलू ख़वातीन की रसोई में हुकूमत की डकैती करार देकर उसकी पुरज़ोर मुखालिफत की है। रवां माह के आगाज़ में ही तिजारती इस्तेमाल वाले 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 102 रुपये 50 पैसे का इजाफ़ा किया गया था, जिसके बाद सिलेंडर की कीमत 2355 रुपये हो गई थी। इसके साथ ही 5 किलो के एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी 655 रुपये कर दी गई है। इस दौरान आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई नई दिल्ली मुल्क में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बड़ा हल्का पिछले कुछ अरसे से जिस खतरनाक रविश पर अमल पैरा है, उससे पूरे मुल्क के इंसाफ पसंद लोग न सिर्फ अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, बल्कि इससे बड़ी हद तक नाला भी हो चुके हैं। तमाम तर मुतालिबात और गुजारिशात के बावजूद ऐसे मुतअस्सब और जानिबदार मीडिया पर लगाम नहीं लगाई गई है। हालांकि बेशतर मौक़े पर अदलिया इस कबील के अखबारात और न्यूज़ चैनलों के ख़िलाफ़ सख्त तबसरे कर चुकी है, लेकिन ये कुछ उस हद तक बेशर्म और बेखौफ हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी ये ख़तरनाक रविश अब तक तर्क नहीं की है। इसको लेकर जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर सबूत और शवाहिद के साथ जो पिटीशन 6 अप्रैल 2020 को दाखिल की थी, उस पर आइंदा 9 मई को 10वीं अहम समाअत होने वाली है। जमीयत उलमा की जानिब से 150 से ज़्यादा टीवी चैनलों और अखबारात के तराशे और अहम तफसीलात पिटीशन के साथ अदालत में दाखिल की गई हैं, जिनमें इंडिया टीवी, जी टीवी, नेशन न्यूज़, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी, सुदर्शन न्यूज़ और न्यूज़ 18 वगैरह जैसे बदनाम ज़माना चैनल भी शामिल हैं, जो सहाफ़ती उसूलों व अखलाक को तार तार करते हुए मुसलमानों की दिल आज़ारी करते रहते हैं और अपनी इस हरकतों से उन्होंने मुल्क के अमन व इत्तेहाद और सलामती को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। इस पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद ये क़ानूनी लड़ाई हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर नहीं लड़ रही है, बल्कि उसकी ये लड़ाई मुल्क और कौमी यकजहती के लिए है, जो हमारे आईन की बुनियादी रूह है। जबकि मीडिया अपनी गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग और इश्तिहाल अंगेज़ी से मुसलसल मुल्क के माहौल को ख़राब कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि आने वाले इंतखाबात में टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान ही मुकाबला होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के पास दौलत और पुलिस है, लेकिन उन्हें आवाम की हिमायत हासिल नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के मुकामी लीडरों से तेलंगाना को एक मिसाली रियासत बनाने का तैयार रहने का मशवरा दिया। राहुल गांधी ने हैदराबाद में पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में पार्टी लीडरों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आमिराना हुकूमत कायम करने पर यकीन नहीं रखती।
ہم آنے والے انتخابات میں میرٹ کی بنیاد پر ٹکٹ دیں گے۔ ہم صرف ان لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جو عوام اور کسانوں کی طرف سے لڑیں گے، چاہے کتنی ہی سینئر کیوں نہ ہو۔ پارٹی کے لیے کام نہ کرنے والوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا۔ وہ اگر حیدرآباد میں بیٹھیں گے اور دہلی کے چکر لگائیں گے تو بھی انہیں ٹکٹ نہیں ملے گا۔ ٹکٹ حاصل کرنا ہو تو حیدرآباد چھوڑ کر دیہاتوں میں جانا پڑے گا اور وہاں کسانوں اور عوام کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنی ہوگی۔ جو لوگ پچھلے دروازے سے پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انہیں امید چھوڑنا ہوگا۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے پارٹی لیڈروں کو داخلی اختلافات ختم کرنے کا مشورہ دیا اور میڈیا کے سامنے پارٹی کے اندرونی خلفشار کو پیش نہ کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی اختلاف یا رائے کو پارٹی پلیٹ فارم پر بند کمرے میں پیش کریں۔ خاندان کے افراد کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، میں سب کی رائے اور خیالات سنتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو بتائیں، میڈیا کے سامنے مت کہیں۔ کچھ ہو تو چار دیواری کے درمیان بات کریں، لیکن میڈیا کے سامنے نہیں۔ لاکھوں کارکن ہیں جو کانگریس کے لیے عزت رکھتے ہیں۔ ریاست 8 سال سے تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ریاست کی تمام دولت یہ خاندان کے ذریعے لوٹی جا رہی ہے۔ سونیا گاندھی نے بہت ہی امنگوں کے ساتھ تلنگانہ دیا تھا۔ سونیا گاندھی نے جو سوچا تھا وہ ریاست میں نہیں ہوا۔ تلنگانہ میں تعلیم، طب اور روزگار کے شعبوں میں عوام کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے کہ چندر شیکھر راؤ خاندان سے تلنگانہ کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ٹی آر ایس کے خلاف جاری جدوجہد میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تلنگانہ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے کانگریس کو جیتنا ضروری ہے۔ محمد عباس کا ایک مضمون آج کے راشٹر سہارا میں شائع ہوا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں جو بائیڈن نے دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و تشدد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج دنیا بھر میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں مسلمانوں کے خلاف ظلم و تشدد ہو رہا ہے۔ کسی کو بھی کسی کی مذہبی پہچان کی بنیاد پر بھید بھاؤ اور ظلم و تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان ہمارے ملک کو ہر دن مضبوط بنا رہے ہیں، لیکن انہیں تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسلاموفوبیا کے ذریعے بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دراصل بائیڈن کے مذکورہ الفاظ گزشتہ 3 دہائیوں سے مسلمانوں پر ہو رہے اسلاموفوبیا کے نام پر ظلم و تشدد کی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ اچھا تو دوستو، اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ مع السلامہ۔